Oh waouh, c'est un build qui date de septembre 2022, il y a presque un an, c'est assez cool. Enfin, il y a un an d'ailleurs, c'est pas il y a presque un an. Sûrement un peu plus d'ailleurs maintenant. Ok, alors je m'étais arrêté là parce que on venait d'avoir, voilà ça. The sea monkeys have changed their tune. Ouais. Et je crois qu'on avait... On va écouter tout ça. Picked up what sounds like a distress call. Who or what is out here calling for help? Salut Giano, tu vas bien? Doesn't sound human. Maybe it's from a remnant of architect technology. In Ça on her l'a trouvé. message, Sam's colleague did say there was something important here. Even if it's just a mimic from one of the more intelligent aquatic specimens, that could be a major find. Or if it's from Altera, it could have bearing on what happened to Sam. I should definitely check it out. What was that woman's problem? The one in the exosuit. Like I need to say which woman. And what the hell is she doing on this planet? It isn't exactly a happening vacation spot. She knew their terrain well enough to make a dramatic entrance Merci by beaucoup pour jumping le off a texte. sheer cliff. So I guess she's been here a while. Je serais curieux But d'avoir how ton long retour, has je she sais pas si been j'ai bien fait. Ok, je suis ça cette following nuit. me? She said to keep away from her, or off her land. What in this frozen slush bog could she be protecting? Unless she's camped out somewhere. She's definitely heard of Altera, though. Did she meet Sam? Je me demandais si la démo t'avais toujours prévu de le faire sur Make Engineer, oui, mais je sais pas quand. Je suis... Ça a été une journée un peu compliquée. I was a little nervous about dropping into an unknown area, but luckily, this biome seems to have an abundance of minerals I can use for tools and upgrades. I didn't want another situation like Byzantos 5. When Xenoworks dropped me off, there were barely any Byzantos 5, c'est le nom resources. du vaisseau dans le I 1. survived off the land for 3 months with just a knife, Ah non. my lucky PDA, Ça and devrait some aller. rope. I am still kind of proud of that, though. Ah, le prison du singe de mer, voilà, c'est ça qu'on a eu. The sea monkeys have changed their tune. Not only have they stopped stealing, they brought me something I actually needed. I may have to revise my opinion of them. Plutôt cool. Some of the wildlife down here is very grabby. If I didn't know better, I'd say they're after my supplies. Sam, avis de décès. Robin, guess what? I got the job. I'm going to 4546B. Now I'll be able to improve the mechanical avian amphibian under real-world stress conditions. Listen, I know your stance on Altera, but I just hope you're happy your sis is happy. I sure hope my sis is happy. I can't wait till we talk again. Oh, I wanted to ask you something. Can you watch my Augie while I'm away? I need someone I can trust to look after my best little potato. Potato, listen. I tried, but that name is just not sticking. He's my little oxtrabite. I'll leave the starchy tuber as nicknames to you. Anyway, if you say yes, thanks, baby sis. Love you. C'est marrant au taf. Mako est lente ce soir, c'est marrant au taf, on galérait aussi. La météo est pas particulièrement pourrie ou quelque chose comme ça. 4546B to Robin. Come in, Robin. Remember when we used to play old-timey Space Explorer? This is kind of like that, but it's even harder to communicate. Well, let's see. I got your last message. Altera is not, as you put it, Ouais. alterizing me. Things are going well. My project has a new name. Say goodbye to the mechanical avian amphibian, and hello to spy penguins. We're training the bots to mimic the creatures. Check out the photo. And I think I'm kinda seeing someone. I know it's not cool. like me to just find a date, let alone on a mostly uninhabited water planet, but actually, you know what? Forget I said anything. Yeah, it's probably not even a real thing, but anyway, I'm sorry to hear Xenoworks might be strapped in the revenue department. Sounds like they still have you busy Xeno working, though.
I know there's no way to guarantee an alien intelligence startup will succeed, but you've put so much into it. I hope they find a way to keep going. I know how much it means to you, getting to work at a small place where you have control over your research. All right, I gotta go. Later, baby sis. Love you. On écoutera les autres un peu plus tard. Ok, le plan là dans l'immédiat. C'est de faire ça. Comment ça marche? Welcome aboard, Captain. C'est-à-dire que... C'est-à-dire qu'il y a l'autre moitié qui a été abandonnée du coup. Faut pardonner, c'est une IA. Ah ok, bon, ça marche pas. On va essayer l'autre truc à la place. Ah ça c'est pas arrangeant. Sortie impossible. Bah ouais, tu m'étonnes. Salut Barca, tu vas bien? C'est pas grave, on avait une sauvegarde il y a pas longtemps. Ça roule et toi? Grosse journée. On a fait la... Eh mais attends, Giano, oui, si, je te dis des conneries. C'était... C'était bien la mission 3 hier, et pas la 2. Ouais. Du coup, on a fait l'enregistrement hier, mais le premier essai. Ça s'est pas bien passé. Bon, du coup, ça, on l'enlève. Je vais essayer ce truc-là à la place. Mon Dieu. Je suis censé le ranger comment, ce truc-là? Ça se connecte où? Comme ça? On va dire intéressant. Faute de mieux. Oh cool, du quartz. C'est un tube lance-torpille? Non, c'est censé être pour garer le camion. On va essayer de le construire. On a ce qu'il faut.
Welcome aboard, Captain. Seek fluid intake. Pardon. Ah non, merde, ça c'est la mauvaise recette. Triple idiot. Moi, ce que je veux, c'est... Donc, on a débloqué pas mal de trucs cet après-midi. On allait se balader, on a fouillé 2-3 trucs. On a avancé dans la quête principale aussi. Chambre d'immersion... Ok. On a du cuivre, ça je sais plus comment on fait. Fil de cuivre, or, échantillon, ça marche. Et minerai d'argent. Là-dedans? Là-dedans. Hop, c'est toujours bon quand la lumière clignote. Le verre, on n'en a pas en rap pour le moment. Quartz. Combien il en faut du verre? Il en faut 4. C'est bien 2. Donc là on fait le quai. Et après, on retourne explorer. On va aller... Alors, avant la pause, j'avais parlé d'aller au nord. On va essayer. Mais je vais voir si c'est pas... s'il n'y a pas moyen d'approcher en dessous de la banquise. Ça nous évitera de geler. Ah, on va essayer de l'autre côté, on va voir ce que ça donne, mais pour moi ça va pas marcher comme ça. Je suis même pas sûr de comprendre ce que je regarde là.
Ok, donc on sort par... Ok, donc ça c'est la remorque, ça c'est la voiture. Et tu sors par là. Oh, et tu peux le modifier là. Non, tu sors par où d'ailleurs? T'es censé sortir de ce truc-là? Genre tu peux passer par là, là? Ouais, ok. Cool. Oui, je sais que c'est pas connecté à la base. J'ai remarqué. T'inquiète pas. Peut-être même... J'ai quoi là? Pour l'instant j'ai des armoires, mais je peux les déplacer si besoin, peut-être. On va voir. Non, ça passe pas. Ok. Hop, ici alors. Genre la plante là-bas gêne. Mais enfin. Oxygen. Dangerous weather approaching. Seek shelter. Ok, ça a fait l'affaire. C'est un petit peu alambiqué, mais c'est pas grave. On mettra sûrement... Alors, on va sûrement laisser cette écoutille là, mais j'en mettrai une autre ici, je pense. Quoi qu'on n'en a pas vraiment besoin si on a le tunnel d'accès qui est là. Et on va en profiter pour customiser le véhicule. On a assez d'écoutilles. Jamais. Faut le camoufler. Ah, bonne idée, comme ça je le perds. Alors. Ah, c'est plutôt cool. Ah oui. Pas des fenêtres. J'ai pas encore eu l'occasion d'en faire, mais sur le niveau intermédiaire, j'en ai déjà mis. C'est pour ça que je veux rien construire là-bas, je veux garder cette vue.
Et ici, je ferai sûrement... Hop, voilà, on mettra des fenêtres ici. Ce couloir-là, on le mettra en vert également. C'est nul, il n'y a pas de code. Ouais, je suis pas méga fan. Je trouve pas ça très pratique à faire. C'est vraiment chouette comme endroit. Ok, alors ça c'est bon. De code pour les couleurs. Robin, I have something important to share. Another artifact. Yes, although You cannot know for sure what it is, but it is certainly of significant import. I know. Bonjour, Signal toi. location uploaded to PDA. Ouais, je suis pas encore habitué non plus au fait qu'il nous parle directement. Ok. On s'en fiche pas mal pour l'instant du signal. Je raménagerai toute la base à l'occasion. C'est quand même pas super pratique comme ça. On a des piles à peu près comme il nous faut. C'est parti. Ça a un charme, on va dire. Allez, on va au nord. Il y a pas mal de gens qui font plusieurs bases. Ouais, je ferai sûrement ça. Pardon. Voir les corons. Bonne référence.
Désolé poisson. On a trouvé ça tout à l'heure et je suis surpris qu'il n'y ait rien d'autre. Est-ce que j'étais remonté à la surface? Ah, j'ai oublié la thermos de café. Enfin, a priori, c'est pas le moment de sortir. On était là au début du jeu, non? Oh! Eh, c'est la base que je cherchais, super! Bonhomme de neige. Nouveau schéma synthétisé, tu peux faire un bonhomme de neige après. Hypothermia imminent. Ah, j'espérais qu'on pourrait faire plus. What did Altera use this place for? Researchers here were trying to find me. Oh! Oh, je disais à ma compagne que je voulais une grande salle rectangle pour le stockage. Cool! Dangerous weather approaching. Seek shelter. Séparateur de grandes pièces. Ah, trop bien. Guide de station de recherche 0. Le secteur 0 comprend 2 km² d'océan délimité par une zone montagneuse au nord et à l'ouest. Alors, on a un logement pour 3 à 6 personnes, section axée sur la science et l'ingénierie, loisirs et équipements sportifs, grande salle de culture et unité de filtration de l'eau pour une vie autonome, suite de prévisions météorologiques, baie à prône. Ok. Motivational posters were banned from Xenoworks following a lengthy discussion at the annual company retreat 3 years ago. This poster is technically contraband. Chargeur de batterie, excellent. Filtre à eau. Ah ouais. On va entrer dans l'ère moderne. Un jeu de société. Je vais juste aller m'assurer qu'il ne se passe rien dehors. Je suis désolé, il y a eu des coupes budgétaires, j'ai toujours pas de lampe torche.
Bac de culture d'intérieur, cool. Liste tâches, récolter les produits dans les bacs. Renouveler l'huile de moteur, pardon, et liquide de refroidissement. Ouais, c'est juste du taf, c'est cool. Chaleur corporelle plus 73. Waouh. Dôme en verre. Oh, 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 oh. On peut avoir un sol en verre aussi? Quartier, ouais, quartier s'est effondré. Ça va, c'est presque pas sombre. On va y arriver. Une photo de chat. Oh, potato. I miss that fluffy little couch walrus. Et on a trouvé Sam, je suppose. Picked Alors, up what du coup, sounds hop, like. What ça was on that les avait woman? lus avant was a little de devoir Priscilla. recharger la partie. Oh. Qu'on avait écouté les deux premiers, Rob, on va écouter les autres. hey, Robin. I got your Augie photo. Thanks so much for taking care of him, even though he's a cranky potato. Hey, the nickname actually fits that way. A cranky potato. I know he can be a handful, but I really appreciate it. I'm a bit worried about my other baby, the mission. One of my penguins found something big. But Altera is just like nothing to see here. Honestly, kinda glad you can't answer, so you can't, you know, rub it in my face. Go ahead, bask in the fact that you were a little bit right about them. My project is on the line. My job, my safety. I heard about Xenoworks getting bought. I'm sorry. But at least you still have your job. Guess you're one of us now. Like it or not, welcome to the Altera family. I should probably go before C'est la I marque say de son something PDA. I regret. Love you. Keep your chin up. Eye on the alien prize. Hey, Robin. I'm sorry my last message was so awful. I've been under a lot of stress. I'm not sure what's going on with anything. I can't really talk about it either. Oh, and I'm definitely not dating anyone on this water planet. Don't know what I was thinking there. Have I told you how cold it is here? Get this. I can't even get my wash and go dry before the wind freezes the moisturizer in my hair. Wild, right? Well, anyway, I'm sure you're mad at me after what I said, but I could really use a friend. You're my sister. I love you. I'm sorry. Non. Hey, Robin. I really need someone to know. I'm afraid something terrible is gonna happen. You were completely right about Altera, okay? You were right. I was wrong. And the cat should be called Potato. I admit it. Sorry. Bad attempt at a joke. I don't know what to do. Oh, I guess I should just cool. come out and say it at this point. I've said this much already. We found a frozen leviathan Ouais, that's cool. infected with Kara. Altera
Terra thinks they can use it for something. Weapons, experimental treatments, a whole range of things. But one end of the range is ugly, dangerous, but profitable, of course. What if it gets out while we're messing around with it? Or worse, what if it ends up a bioweapon in the wrong hands? I hope I'm overreacting, but I don't think I am. Anyway, message me back, please. Could really use a friend. You're my sister. I love you. Hey Sam, you want to say hi to my kids? I told them I'd show them a day in the life of a scientist. Of course. Hi, Oren. Hi, Svea. Tell us what you're working on. Oh, this is a personal project. Looks more like biology than robotics. Yeah, I was just thinking, I know no one is on my side with this, but what if I just found a way to take care of the deadly bacterium? I wouldn't say no one is on your side. I'm on your side. I know, but you won't say anything to Emmanuel or Zeta or anyone. What effect would it have if I did? Salle de contrôle, I'm not excellent. exactly employee of the month right now. I know. I wouldn't want you to risk more than you already have. I'm sorry. I wish I could do more. What are you working on there? And what do you mean by take care of the deadly bacterium? Is that thing still recording? Oh, right. So, that was Sam, kids. I'll turn this off now. Le contenu promotionnel. While other teams have been pursuing more nebulous approaches to awakening the architects, I've tried to take a more practical approach. We know these part organic, part digital beings stored what they thought of as themselves on computers within their sanctuaries, and we know efforts to wake or communicate with them have been in vain. My theory is that to make first contact, these digital ghosts must first be recombined with an organic component. As Dr. On en est à Cass cette Laney's étape-là. classic study noted, we know they had means to grow cybernetic bodies and to transfer their data patterns between them. There is a known probable architect sanctuary in this sector, but entry is not currently possible. If I can get inside and present the right vessel, I do think we will be successful. Lil wanted to know too much about architects. I could not let her. She was, what do you call them, Voltairean. What did you think she would do to you? She might have discovered the gateway to our home world. I thought it wiser not to take the chance. Ok. Ça se défend. Je suis en train de faire les plans de la prochaine base dans ma tête, ça va être génial. Tu sais où la faire? Non. Absolument aucune idée de où je vais la faire. Mais ce sera grand. Ce sera plus profond, ce sera plus grand. et ce sera à plusieurs niveaux distincts plutôt que là, l'amassement.
Hmm. On va essayer par là. Est-ce qu'on aurait pu rater quelque chose? Si vous avez déjà fait le jeu, n'hésitez pas à me dire si je rate un truc dans cette zone. Passer là. En parlant d'océan, ça me fait penser, ils sont vraiment... Ils sont vraiment quand de mes textes? Ils sont contents, c'est ça? Content, ok. Cool. C'est mérité. Effectivement, j'avais raté un truc. Fatigué ce soir, t'inquiète pas. Was this Sam's space? Oh cool, ma What's sœur. she doing all the way out here? C'est pas trop mal comme environnement de travail en plus. Pas comme environnement de repos. J'aime bien. I don't think I have a choice. I have to neutralize the bacteria myself. I'm a little nervous. Okay, terrified. But this thing is a death sentence. We shouldn't be messing around with it. I'm no biologist, I know. So does everyone else here. I haven't spoken to Danny since we fought about it. Zeta said she'd handle it and then didn't. Lil practically begged me to drop it. This is completely beyond the scope of your work. You have to stop before you jeopardize your standing with the company. I don't want good standing with a transgov that would do this. Robin tried to warn me. Maybe she was right, and Altera really is unfixable. Maybe I deserve better than this. We all do. I've synthesized the antibacterial agent. Pas le canon ça? I know my biochem at least well enough to do that much. I've stashed some away in one of the Pengling research caves, southeast of the Leviathan. That was probably the easy part. Now I just have to carry out the plan. Focus, be brave, worry about what happens next after the threat is neutralized. They're going to know it was me. If they send me home, when they send me home, where the ice isn't 20 feet thick, I can get my Augie bun back. We can cuddle under a nice warm blanket. Things with Robin will thaw out. They always do. Besides, I think she'll respect this. And then, maybe I'll start my own research outfit with an awesome team. I'd love to work on prosthetics again. Help people find peace and ease in their bodies. No more cold, no more spying. Nothing that can be misused. All right. Now's my time. I've got this. J'espère que je peux moi aussi faire des cloisons comme ça. Enfin, les cloisons que j'ai lootées tout à l'heure. Qui sont... là. Voilà, cool, ok. J'espère que moi aussi je peux faire ça du coup. Pour faire des appartements et ce genre de trucs. Là c'est cool. Un immeuble, non, t'avais dans le 1, t'avais des structures comme ça, t'en avais une qui était un canon, et puis t'en avais d'autres qui étaient juste des antennes, je crois. Je me souviens pas d'immeuble au sens classique. Ah, my darlings Brian, Svea and Oren, I'm counting the days until I can come home and give you all the hugs and kisses. Since my research project was cancelled, they have me at a place called Outpost Zero, doing nothing much. Just cataloguing things, plants, the occasional animal, but it's mostly ice where I am, so there's not a lot of new stuff to find. Svea and Oren,
You know how you get bored when your hover dance teacher makes you practice skills 15 minutes over schedule and it eats up your freestyle time? It's a bit like that. But I have a new roommate, Samantha, a roboticist. You should see her little fangling box. Oren, you'd love them. But she got management upset. I guess this is just where they send you if they decide you're too much trouble. I'm kind of glad she's here, though. I was getting lonely. I'm still trying quietly. I don't want any more trouble to figure out where I went wrong. J'adore son accent. Sure. I picked up a distress signal. I was right on top of it, and then it just stopped. What if someone, an architect, is still down there and needs help? I'll be home before I ever get to find out, and it will fall to some future researcher to come and find out, I guess. I hope. But I can't wait to be home with you. When are you going to send me some more art? There's still a patch of bare wall here that could use some colour and a touch of genius. I miss you. I love you. I hope you're still proud of me. I'm proud of you. C'est mignon. Vital signs stabilizing. Faut vraiment qu'on embarque plus d'eau sur nos voyages. Oh, kidoki. Stalagmites de glace abritent des bactéries extrémophiles capables de survivre et de se reproduire en température glaciale, et ce grâce à des agents antigel qu'elles sécrètent et qui maintiennent leur environnement dans un état liquide, empêchant la formation de cristaux de glace destructeurs. C'est quoi les grands trucs dans ton inventaire? C'est des graines, ça réchauffe. Et le dernier truc, c'est mon Sea Glide. Ça. Machine à café directement ici. Ok. Alan, what is this place? It is architect technology. Standard for my people. Well, nothing that your people do is standard to me. What is it? This facility provides the means for rapid travel. It seems to be inactive. Without a vessel of my own, this site is not of any great utility. I see. Ok, c'est un portail. C'est qui la voix? C'est Alan. C'est un architecte. En gros, c'est une conscience numérisée qui s'est collée dans ma tête. C'est un local, un autochtone. Ok, je suppose qu'on reviendra ici plus tard. Il est cool. Il a quelques difficultés avec la notion d'individualisme humain. Type un seul dans sa tête, merci bien. Mais il est cool.
On pourra pas aller là-haut. Très bien. Qu'est-ce qu'il faut pour les grandes salles? Place d'acier. Cool. Donc ça coûte vraiment pas cher. Ça coûte pas très cher. Ce qui me semble... je me suis encore trompé, je crois. Place d'acier... Ouais, ça, il faut du lithium. Ce qui est pas très dur à trouver, ça passe. New creature discovered. Pas celui que je pensais prendre, mais ça marche aussi. Calorie intake recommended. Seek fluid intake. Ah, je peux pas le maintenir en main? Si, il est là, cool. On a un aquarium à faire. Outpost Zero is where your sister worked her final days on 4546B. It is quite isolated. Yeah, I know the brightest ideas can flourish in the middle of nowhere, but this is practically off the map. A lot of people would love to get paid to sit around and do nothing. Not Sam. She must have been miserable out here. And they have the nerve to call her negligent. I think they drove her to an extreme. They also motivated me to change my behavior. Because they drove you into hiding? I had calculated that they might be well placed to answer my distress signal. But I came to suspect their motivations were not aligned with mine. So you made yourself harder to find. It was a calculation. Il va falloir qu'on plante l'arbre. Je vois que les graines sont en train de se dégrader. Tiens, c'est marrant, l'intérieur spawn avant le reste. Hop là. On a vu l'intérieur de la base avant les murs. Tu peux faire le bateau. Le bateau. De quoi tu parles? Welcome aboard, Captain. Être en surface, avancer comme un bateau. Ah, aussi, d'accord. Peut-être. Seek fluid intake immediately. Cool. Je pensais pas qu'on pourrait mettre les 4 d'un coup. A priori, il faut que j'aille manger un morceau.
Ouais, cette disposition de base me plaît pas du tout. Emergency. Starvation imminent. Seek calorie intake immediately. Starvation, ça va. Vital signs stabilizing. Apparemment, j'ai plus d'eau. Potentiellement un souci. Dit-il dans l'eau. Ouais, je sais, mais c'est pas la même. À ce qui paraît, tu peux pas boire l'eau de mer. Vital signs stabilizing. Bon, on va remplir notre inventaire de ça, de pochons. Bouteille biologique. Oh! Oh, merci, tu viens de me rappeler qu'on a, on a looté un truc pour ça. Ah, où est-ce qu'il est? Merci. Filtre à eau. Aérogel. Merde, je sais toujours pas comment on fait de l'aérogel. Si, attends. C'est pas le truc qui est assez simple à faire finalement. Rubis et sac. Yes! Seek fluid intake. Ok, donc tu récupères de l'eau et du sel. Cool.